Przegraliśmy. We tried to oppose the system by students' protest. These were suppressed too. Próbowaliśmy robotnikami walczyć. Przegraliśmy. The workers tried their separate protest too, and they lost. A więc odpowiedź była prosta. Musicie zawalczyć razem. So the answer was quite clear. All of you have to come together to fight against the communist system. Ale komunizm wiedział, jak nie dopuścić do tego. But of course, the communist regime had its ways how to prevent this happening. Nie pozwolił nam się organizować, nie pozwolił nam się spotykać w takich dużych grupach. It never allowed us to get together, to integrate, to come in bigger groups. A jeśli już się nam udało gdzieś tam na Węgry czy Czechy, jeśli coś nam się udało, to było też trwało stłumione. And wherever we got in bigger groups, wherever we had this minor success in Czechoslovakia or in Hungary, you know, the suppression of that protest was so violent. I wtedy państwa inne z tego bloku organizowały kontrdemonstracje. And after each such suppression, the regimes in those countries would organize a kind of a counter-demonstration. I wyśmiewano nas, no ilu tam walczących było. To ridicule the opponents by saying, oh, there are only a few of those who oppose the system. Co to za walor? What kind of a struggle could so few be involved in? Niech świat zobaczy, ilu nas popiera. Instead, the world should see how many people support us, the regime. Jak kto chce zobaczyć takie poparcie, to niech się przyjrzy Korei Północnej, jak będzie 1 maja, jak oni popierają. You know, if you want to get a sample of what it looked like, you can watch a North Korean May Day parade. This is exactly what we used to get in our countries too. W Stanach nikt nie ma takiego poparcia, jak w Korei mają komuniści. Nobody in the United States can count on such a huge support as the communists in North Korea. Nie byliśmy w stanie zrobić większych demonstracji niż rząd. And at that stage, we were unable to organize ourselves in a bigger group than those groups organized by the regime. Nie byliśmy w stanie zorganizować. We were unable to do that and to get together. I tu mieliśmy wielkie szczęście. And at that point, we were extremely lucky. Wybór Polaka papieża pomógł nam. What helped us was the fact that Paul was elected the Pope. Papież, kiedy przyjechał do Polski, cały naród stanął przy papieżu. And when the Pope came to Poland, all the Polish people came to see him, to meet with him. Wszyscy zastanawiali się, jak to możliwe. And everybody was amazed. How come that all the Polish people are here? Tak daleko papież wpłynął na obudzenie narodu i na odwagę. And the Pope really awoke the people so much, made them aware and gave them courage to that extent. Że nawet komuniści, policja polityczna chodziła na spotkania. That even the communists and the secret police flocked to the meetings, to the holy masses with the Pope. Nawet nauczyli się robić znak Krzyża Świętego, bo wypadało. And to the extent that not wanting to stand out, they would cross themselves. My ich wielu znaliśmy. We knew many of them, we knew who they were. Patrzyliśmy, co oni wyprawiają. And of course, we looked at them with amazement. Dochodziliśmy do wniosku, że żadni komuniści, tylko rzodkiewki, tylko na wierzchu czego. And we had to realize that they could not really be true communists at all. They were just like radishes, red on the outside only and white inside. Próbowano zabić Ojca Świętego. As you may remember, there was an attempt to assassinate the Pope back then. Ale wtedy okazał się nieśmiertelny. But then he proved to be immortal in 81. Przeżył zamach. He survived the attempt. Panika jeszcze większa. So, the leaders of the communist system panicked even further. I wtedy w tej panice wybrano sekretarza, który przy kielichu mówił, że jedyny ratunek reformować pomoc. So in that terrible panic, they just appointed the first secretary of the Soviet Communist Party. A minor Communist Party secretary, having drunk a little bit, said that the communist system needed some reform. Well, he needed some vodka for that because he would have been scared to say it, admit it openly. Przywieźli go nocą do Moskwy, okrzyknęli prezydenta i mówili, reformuj, ratuj nas.
So he was brought over to Moscow at night time, so nobody could see, appointed the first secretary of the Soviet Communist Party, and he was asked to reform the system and save communism. I zaproponował perestrojkę i głasność. So he suggested the perestroika and glasnost would do the job. Głęboko wierzę, że mu się uda. He was very, very hopeful that he could succeed. Oczywiście ja i wielu z Państwa wiedziałem, że to jest niemożliwe. Of course, myself, many of you knew perfectly well that he could not do anything like that. Komunizm jest niereformowalny, a gdy się wyremontuje, to nie komunizm. Simply because, communism is not a reformable system, and if you modernize it, it's no longer communism. Więc wiedząc o tym wszystkiego, bardzo zachęcaliśmy, żeby reformował. Reformowałem ja szczególnie. So knowing this, we naturally encouraged him to carry out his reform, and I did it especially heartedly. Powiedzieliśmy, że ruszy pewien element, to się przewróci na niego wszystko. Because we knew that the minute he'd pull one element out, the whole construction would collapse. I doczekaliśmy. And we just awaited that very moment, I doczekaliśmy. which happened. Nic nie wyremontował. And the guy actually never remodeled anything. Komunizm cały tylko. And the communist system just collapsed throughout the whole communist bloc. Związek Radziecki rozpadł się. The Soviet Union disintegrated.